Alléluia, Amen. Nyakafuma penkoda to fifia kede mavome. Amen. Yehowa wonko elolo agbia o ope maoye nenye wenye ha nye mao egbia machodokwi nye anawo Israel wenye ha anye mao egbia machodokwi nye anawo Gbaregbe ƒe mawu makumaku ŋutilãwo katã ƒe aƒetɔ yi yɔ dzi ɖula me subɔ me do ɖe dzi me da akpe me gblɔna be ayiko ɖe wò dɔ me nyɔ kple nuteƒewɔla yi ke nenye ta mawu nye kple fianye míatɔ lɔlɔ̃tɔ akpe meda akpe nɔ me do ɖe dzi elabena wòe kpɔ mía katã mía ta ne dzɔ mía le míaƒe zãbɔ dzi míemlɔ anyi míegafɔ le agbagbe ƒe anyigba me nuveve me yewoa mawu nu ke míewɔ nɔ hafi nèlɔ̃ mí nenema vɔ lɔ ko míenye le fɔlia magagblɔ be ayiko elabena dɔ gãwo ne wɔ na mí aʋagãwo dzi ne ɖu na mí yewoa mawu mele da akpe nɔ mele do ɖe dzi megabiɔ be ʋua nagaklɔ nu vɔ̃ ɖa le mía katã mía ŋuti ʋua nale tsene ʋua nagbã nubabla ɖe sia ɖe ʋua nagri míaƒe dzɔtsoƒe dzɔdzɔmefiƒodo katã naɖe ɖa medo gbe ɖa mebiɔ le sia bena Yesu Kristo Nazartɔ ƒe ʋu ma ʋua nagri míaƒe ʋu kɔme naɖe nugbegblẽ ɖa le mía ŋuti aɖe dɔléle vɔ̃ɖiwo katã ɖa medo gbe ɖa mebiɔ be Yesu Kristo Nazartɔ ƒe ʋu ma ʋua yi ke míava kpɔ xɔnua ne age ɖe míaƒe futɔwo ƒe asaɖa me ne agblẽ futɔwo ƒe dɔwɔna me le Yesu Kristo Nazartɔ ƒe ŋkɔme Kristo Yesu Nazartɔ ƒe ʋu sia ne do mí abe awu ene ne dzra mí ɖo keŋkeŋ le Yesu Kristo Nazartɔ ƒe ŋkɔ elabena Mawu ɖeka koe le kɔkɔe mekpe ʋua bena ʋua nale tsi na viwo keke ʋua nale tsi na gbetsivudo ƒe viwo ame yiwo katã sena gbetsivudo ƒe nya kɔ ɖona dɔwɔmea Yesu Kristo ƒe ʋua nadza ɖo dzi abe tsi ene naɖe nugbegblẽ ɖe sia ɖe ɖa le ŋuti le Yesu Kristo Nazartɔ ƒe ŋkɔme xɔnametɔ akpe elabe se aleke medzi le Kristo Yesu Nazartɔ ƒe ŋkɔme amen yewoa mawu le yi sia me la megabiɔ be wò gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ la nagaɖi ɖe viwo ƒe agbe dzi elabe gbɔgbɔ kɔkɔetɔ manɔme la mate ŋu awɔ naneke o eya ta medo gbe ɖa le Kristo Yesu Nazartɔ ƒe ŋkɔme bena wò gbɔgbɔ kɔkɔe gbɔgbɔ kɔkɔe mawu ƒe gbɔgbɔ na ge ɖe viwo ƒe luʋɔ ƒe ŋutilã gbe sia gbe be ta maxɔ seblɔ woƒe luʋɔ maxɔ seblɔ ƒe gbɔgbɔ maxɔ seblɔ aƒetɔ xɔ ɖeka kple gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ me le Yesu Kristo Nazartɔ ƒe ŋkɔme mawu ƒe gbɔgbɔ ge ɖe viwo ƒe agbe dzi tsatsatsatsa le Yesu Kristo Nazartɔ ƒe ŋkɔme do gbe ɖa mebiɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ la bena ne do mawu ƒe dukɔwo katã abe awu ene le Yesu Kristo Nazartɔ ƒe ŋkɔme mawu ƒe dukɔ la nozu nuvɔvɔ̃ na yiyime ƒe agbenɔtɔ le Yesu Kristo Nazartɔ ƒe ŋkɔme yewoa mawu meda akpe nɔ medo ɖe dzi elabena nuteƒewɔla kple dzɔdzɔetɔe nenye egakpɔtɔ ganye mawu ye metrɔna kpɔ gbe ɖe wò akpenɔ ɖe lɔlɔ̃ gã sia ta le Kristo Yesu Nazartɔ la ƒe ŋkɔme amen mawu ƒe dukɔ mawu ƒe vi mawu nye nagayra wò ke eye mawu ƒe asi nagaɖu dzi na wò le Yesu Kristo Nazartɔ ƒe ŋkɔme medo gbe ɖa ɖe tɔ vevie bena Yesu Kristo ƒe ʋua na age ɖe wò luʋɔ ƒe ŋutilã gbe sia gbe bena wò ta maxɔ seblɔ be ne wova yɔ ŋkɔ le atikple kple ka ɖe gbɔa Yesu ƒe ʋua netɔ ɖe teƒe be maku ame si me ku dzoka ku aze gbɔgbɔ be kuku kpata o wò ya magba ku agbe nanɔ le Kristo Yesu Nazartɔ ƒe ŋkɔme mawu ƒe dukɔ mawu ƒe vi megblɔ na wò bena mawu ƒe viwo netrɔ dzime ne woanye mawu ƒe dukɔ eye mawu ƒe dukɔ na anɔ te kpatakli le nya me elabena Yehowa mawu wɔ nu katã to nya me eye nya me nɔnɔ sia ana bena gbɔgbɔmeŋku aʋu nɔ eye gbɔgbɔmetɔ aʋu nɔ be ne kpẽa ɖia ate ŋu ase le Yesu Kristo Nazartɔ ƒe ŋkɔme megale do ŋusẽ koe mawu ƒe dukɔ medo gbe ɖa eye mebiɔ le yi sia me bena Yehowa mawu yi ke ɖena ame ɖa le ʋe goglo me naɖo ɖa le ʋe goglo me mawu yi ke ne ɖena ame ɖa le toƒedzo me naɖo ɖa le toƒedzo me meyɔ Yehowa le míaƒe xaxa yawo katã me bena mawu natɔ na mí eye meda akpe na mawu bena ele tɔtɔ na viawo le Yesu Kristo Nazartɔ ƒe ŋkɔme le mɔzɔzɔ siawo katã me mawu xɔnametɔ kple dziɖuɖu ƒe ŋusẽ wo le dɔ dzi akpe ayiko le Yesu Kristo Nazartɔ la ƒe ŋkɔme amen mawu ƒe dukɔ mawu ƒe vi míele mɔzɔzɔ aɖe dzi le gblɔ mawu ƒe nya na ku ɖe mía ŋutɔ míaƒe míaƒe dzimetɔtrɔ agbe nyui nɔnɔ ta ta hafi ne
adze Mawu na ele bena míaɖe asi le míaƒe nyenye ŋuti ye míatsɔ míaƒe nuka míatsɔ míaƒe dzimaɖiwo katã da ɖe ame ɖeka ko dzi le Kristo Yesu Nazareth ƒe ŋkɔ me ye koe ate ŋu ana bena enu yi ke dzi mí le asu mía si ye míate ŋu adze Mawu nu le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ me. Leke wo dzena Mawu nu ɖo? Ele bena míawɔ nuka míakpɔ Mawu ƒe nya ɖe le nua Jude 20 Yuda ƒe agbalẽ eta blavea Yuda ƒe agbalẽ eta blavea woŋlɔ ɖi bena ke mi lɔlɔ̃tɔwo la mitu mia ɖokui ɖe miaƒe xɔse kɔkɔe si ƒo wo katã ta la dzi eye mido gbe ɖa le gbɔgbɔ kɔkɔe la me eye midzra mia ɖokui ɖo le Mawu ƒe lɔlɔ̃ la me anɔ lalam na míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nublanuikpɔkpɔ la hena agbe mavɔ eye mikpɔ nublanui na ame aɖewo, ame siwo le ɖikem, miɖe ame bubu aɖewo eye mihe wo do go tso dzo la me. Mitsɔ vɔvɔ̃ kpɔ nublanui na ame aɖewo eye milé fu awu si ŋutilã ƒoɖi la gɔ̃ hã. Aleluya. Enya ya enye enya aɖe yi ke ne enya aɖe yi ke ne sɔgba kple nyigbãkudo le dzimetɔtrɔ ƒe akpa godzi, agbenyuinɔnɔ ƒe akpa godzi. Enya ya nyigbãkudo ƒe nyae menye ame aɖe ko le bena nye kple nyi trɔ̃subɔla ƒe viwo. Tɔ nyea abe wo hã tɔwo nenea. Mía tɔwo nye Hititɔwo, mía nɔwo nye ame kawo? Mía nɔwo nye Girigazitɔwo kpakple nuka Amoritɔwo. Wova dzi mí da ɖe Kanaan ƒe anyigba dzi. Vɔ eyi ke ye míele teƒea me amenuveve ya na bena woyɔ mí bena míele nyi Yerusalema kaka Mawu gba sɔ ŋkɔ nyuiwo gba na be mí ganye eƒe agbadɔ. Mawu ƒe agbadɔ yi ke mí nyia, ye Mawu ŋutɔ va nɔ mía mea, eso nuka? Eso bena Mawu le kɔkɔe, ya ta eƒe agbadɔ hã anɔ kɔkɔe. Nenye be enyi Mawu ƒe agbadɔa, akpɔ gbɔ bena kɔkɔenyenye ƒe agbe ma, eya na be Mawu le ɖiɖi ɖe me o, ye ate nɔ se Mawu ƒe gbe. Amenuveve me mí le, mí medze o, ame aɖeke ŋutɔ medze o. Kristo Yesu ƒe ʋua yi ke va ƒle mí le nugbegble me, va ƒle mí va da ɖe eƒe mɔ nyuietɔ la dzi, eye wò bena Kristo xe fe ɖe mía ta ɖe mí to se la ƒe fiƒode la me. Ekpɔe ɖa esi ye ŋutɔ va zu fiƒode ɖe mía ta bena nuka? Be ame sia ame si ke nuka? Wò yi ke ne ʋu Kristo me, wò yi ke ne xɔ Kristo ma dzi, wò yi ke ne wɔ nuka? Wò yi ke ne trɔ ɖe Kristo ƒe nya me, elabena Kristo ŋutɔ le nyi nya. Akpɔ gbɔ bena Abraham ƒe yayra ava dziwò. Yayra me nɔnɔa ye le nyi nuka? Ye le nyi bena ege ɖe Mawu ƒe nubabla la me, nubabla ye hena yayra vana ame ƒe agbe dzi. Ele kpɔe ɖa? Akpɔ gbɔ bena etu wòagbe ɖe xɔse si ke ne ƒo wo katã ta la dzi. Trɔ̃subɔla tsɔ xɔ woaƒe Mawu dzi se. Ekpɔe ɖa? Ye enu ya kunyawɔtɔ tsɔ xɔ woaƒe Mawu dzi se. Wò hã exɔ Mawu dzi se. Míaƒe Mawu enye Mawu ŋutɔtɔ yi ke ne wɔ dziƒo kple anyigba, wɔ nuwo katã, wɔ atsiaƒu eye wòkɔ anyigba sɔ li ke ɖe esi dzi. Ta wobe míatu nuka? Wobena ke mi lɔlɔ̃tɔwo la, mitu mia ɖokui ɖe miaƒe xɔse kɔkɔe si ƒo wo katã ta la dzi. Ame kawo le ƒo nu ƒo na nenema? Wole ƒo nu ƒo na nyigbãkudowoe wã. Ekpɔe ɖa? Wobena nuxɔxlɔ̃ hena tenɔnɔ sesĩe le xɔse kple nuka? Le xɔse kple nufiafia dzadze la me. Ele kpɔe ɖa? Wobe Yuda ƒe agbalẽ eta nene? Eta blave ma. Ta hafi ne wò ya nate ŋu atu wò nuka? Nate ŋu atu wò xɔse, wòatu wò agbea ɖe xɔse si ke ne ƒo wo katã ta la dzia, ekpɔ gbɔ bena eɖe asi le agbe vlo ŋuti ma. Leke wotuna ame ƒe agbe ɖe xɔse si ke ne ƒo wo katã ta la dzi ɖo? Leke wotuna ame ƒe agbe ɖo? Atu agbe wòa ɖe xɔse si ke ne ƒo wo katã ta la dzi. Mawu ƒe dukɔ, Mawu ƒe vi, Yehowa Mawu enye nuteƒewɔla. Nenye bena mítrɔ míaƒe dziwo eye míɖe asi le nugbegblẽ ŋuti, mí menyi tsɔtsidelawo, míenyi gbɔgbɔme ƒe amewo, eye míli ke le Mawu ƒe nya sese kple dziwɔwɔ me le nyateƒe kple gbɔgbɔmea, akpɔ gbɔ bena wò ya etu wò agbe ɖe xɔse si ke ne ƒo wo katã ta la dzi ma. Etu wò agbe ɖe xɔse si ke ne ƒo wo katã ta. Nu ka tae? Elabena wò ya edze si Mawu na wò ŋutɔ ɖokuiwò ma. Si dzedze Mawu ye nye nuka? Enye agbenyuinɔnɔ.
nu nyui wɔwɔ wò tame susu gba kple wò nukpɔkpɔ wò nuƒoƒo kple wò hadodo sia na kɔmɔ ƒe ŋkɔŋti. Esia nye sidzedze mawu eye sidzedze sia ye nana bena ame aɖe la kpɔ hã wòagbe atrɔ dzime. Ekpɔe ɖa etu wòagbe aɖe xɔ sesike ne ƒo katã ta la dzi ma trɔ subɔlɔ tsɔ xɔ woaƒe voduwo dzi se ma woahã woaƒe xɔse le vo. Mi ame yiwo ne xɔ Kristo dzi se la míaƒe xɔse le vo míaƒe xɔsea eƒo woƒe xɔse ta. Mawu ƒe dukɔ, Mawu ƒe vi. Fifia ne mi xɔ Mawu dzi se vɔ aɖe, nu kae to na so xɔse me na mi? Obe la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ko akpɔ gbɔ bena Mawu ƒe nya yi ke mi le sea, yina bena mi xɔ nya dzi se. Eyi ke ne xɔ nya dzi sea ɖe, dɔ kae ne le wɔwɔm ku ɖe wo ŋutɔ wòagbe ŋuti le nya ƒe sese me to wo xɔse me ɖe. Mi nyi xɔsetɔ, ame sia ame nyi xɔsetɔ nye megbe o. Vɔ fifia dɔ kae ne le wɔwɔm ku ɖe wo xɔsetɔ nyinyi ŋuti, dɔ kae ne wɔna? Kristotɔ ƒe agbenɔnɔ. Kristotɔ menye bena pastor ko la nyi hafi la wo bena amea kristotɔ o. Ke wo Kristo me yo xɔ Mawu ma dzi se. Ye etu wòagbe aɖe xɔ sesike ne ƒo katã ta la dzi nyi bena nuka eɖe asi le trɔ̃subɔsubɔ ŋuti edogo ɖa le asaɖawo me le Hebretɔ ƒe agbalẽ ƒe nya nu yo va asaɖa godoa. Kristo ɖeka kpoe le asaɖa godo. Ese gba kple ɖoɖoa enya be mi mate ŋu awɔe vɔa etsɔ eƒe ʋua sɔ ƒle mi yo gblɔ bena eʋu kple tsia eɖu dzi na mi le to sia to kple du sia du kple gbegbɔgblɔ sia gbegbɔgblɔ me. Yesu Kristo ƒe ʋua ma. Eʋu ma yi ke va ɖu dzi na mia automatiquement nenye be wò ya eva ʋu Kristo me ko la automatiquement eʋua la nɔ dɔ le wòagbe dzi to nuka to auto délivrance me. Fi ma me akpɔ le bena ye ya wɔ nuka etu wòagbe aɖe xɔ sesike ne ƒo katã ta la dzi ma. Ele kpɔe ɖa akpɔ gbɔ bena eyi ke ne tu wòagbe aɖe xɔ sesike ne ƒo katã ta la dzia meganyi ame yi ke ne nyi meganyi enu ye tsã ƒe ame o ke be trɔ zu ame yeye. Ekpɔe ɖa ke be akpɔ gbɔ bena nu yeyewo ava wòagbe me. Mawu la wɔ nu yeyewo na o. Mawu ƒe dukɔ kplɔm ɖo. Nu yeye yi ke Mawu la wɔ na mia ɖe fi kae mianɔ hafi míate ŋu akɔ nu yeye siawo? Mi la nɔ gbɔgbɔ me hafi la xɔ nu yeye yiwo katã Mawu la wɔ na mi elabena Mawua enye gbɔgbɔ vɔ la woŋlɔ ɖi bena ewɔ mi ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu. Hallelujah. Yo ɖu dzi na mi. Mi mekpɔ Mawu kpɔ. Mi sena Mawu ƒe nya. Mi nye bena Biblia enuka Mawu ʋã nya ame kɔkɔewo ŋlɔ Biblia da ɖi na mi. Ekpɔe ɖa mi nya bena Mawua ele. Ame aɖewo gblɔ be Mawu mele. Vɔ mi ame yiwo gblɔ bena Mawu lea mi nye bena mi tu míaƒe agbe anye bena wò ya wò ke gblɔ be Mawu le ka etu wòagbe aɖe xɔ sesike ne ƒo katã ta la dzi. Va me ko bena Mawu mele oa woawo nye nuka ame mɔ le nye ame kuku yiwo ne le agbe. Ekpɔe ɖa wonye ame kuku yiwo ne le agbe. Vɔ wo yi ke ne nya bena Mawu le ye etrɔ wò dzi etrɔ dzi me. Mía katã mi nyi nugbegble wɔtɔ. Wobe nuka wobe nu vɔ̃ tɔ ame ɖeka dzi va xixia me. Ekpɔe ɖa vɔ nu vɔ̃ magatɔ ame ɖeka dzi gba dzo le xixia me. Mía tɔgbewo Adam kpakple eva ƒe abɔ me ƒe nu vɔ̃ ma ekpɔtɔ le ame sia ame dzi. Wo ya ne me ʋu Kristo mo ne me trɔ dzi mo kpa nakpɔ gbɔ bena fiƒode ma la ganɔ wɔ dɔ le wòagbe dzi. Elabena leke emɔ gɔglɔ kpakple emɔ dzɔdzɔe ya. Gɔglɔa dzi ko ya ne le egbe be medza va dzɔdzɔea dzi o. Mawu ƒe dukɔ, Mawu ƒe vi le se nya ɖe gɔmea. Ye agbe vlo nɔnɔ ƒe nu la ganɔ dze nu ale gbegbe bena ye ya edzɔ dzi nɛ be ya nɔ leke. Elabena ya Mawu meli o. Ye menya be Mawu le tsɔtsɔ Mawu meli o. Alo ne Mawu le la nu ya la nɔ dzɔ ɖe dzia ye medza subɔ Mawu leke. Nuƒo Mawu ƒe ƒoƒoa akpɔ gbɔ bena wòagbea mekɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti o. Eta nɔ ƒo nuƒo ma elabena menya Mawu o mate ŋu aƒo nuƒo ku ɖe Mawu ŋuti o. Medze si Mawu ƒe ganyenye o. Menya Mawu ƒe kpekpeme ta mate ƒo nuƒo ku ɖe ŋuti o. Ele wo dzoe Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi. Nenye be le nɔ nenea le nɔ bena natrɔ le wò dzi me. Yehowa Mawua ele eye wɔ nuwo katã. Eye ɖe na eɖokui sɔ fiana mi le nuka to gbedodoɖa kple nuka veviedodo nu me le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me. Ye ŋutɔ ɖe ƒe lɔlɔ sɔ fia mi le Yesu me. Hallelujah. Ye wògblɔ bena wosa yeƒe dukɔ vɔ menye ga ya tsɔ axɔ wo o. Wosa mi ne fika, wosa mi na avewo, wosa mi na to, wosa mi na togbe, wosa mi na ƒu, wosa mi na tɔ. Mía tɔgbewoe wɔ nu ma, mía nɔwoe wɔ nenema. Wosa mi de gauche à droite. Voilà nu kae míawo míate ŋu awɔ fifi hafi ye nu la nyɔ na mi. Míaƒe nyɔnɔ katã le Mawu gbɔe. Yehowa Mawu ɖeka koe yra na ame aɖeke meƒona fi de o. Satana naɖeke mele si wòfia fi ye wònye. Menya nye ke mele to na wa.
ameblela wonye egble na medome ekpeda vo nenyi bena le dzibe nenyo na ya edze bena dzesi mawu na wo ŋutɔ ɖokui o na xlẽ bibla eye na nya nu yi ke le anya nu yi ke le bibla me na nya mawu ƒe nya enya la me koe na to atoma kpɔ ɖeɖe enya la ma no ma atoma kpɔ ɖeɖe o nɔvinye kristotɔ ke ma ne le nya mea akpɔgbɔ bena wo ya etu wa gbe aɖe xɔse sike ne ƒo katã ta la dzie ma mɔ ƒe dukɔ mɔ ƒe vi menya nye ke mele to na wa ne le se nya ne le se nya koa matema anɔ kare nya dzi vɔ ne le se nya ye le gbɔgbɔ me sɔ gbɔgbɔ me to sɔ le se nya ye sɔ susu le kplɔ nya ɖoa ela se nya gɔme mawu yehowa nuteƒewɔla kple dzɔdzɔetɔ wònye eye nye míaƒe bebeƒe sitsoƒe mavɔ ye wònye na mí mɔ sesẽ yɔyɔ yehowa mawu ma ye ke ganya gbetsi vudoa ekpɛ ɖa eyi ke ne va ya magbɔa yehowa mawua enya bena ɖe le hiɔ ta ne va etɔ nyuietɔ yi ke wònyea mate ma sɔ nugbegble de alɔ me na gbe ɖo mawu yehowa elɔ mí mate gble wo gbe ɖo eya ewɔ nuka míatɔ kple míanɔwo gble mí le nuka le trɔ ma ƒo nuwo gbɔ wogble mí le ati kple kpekpe kawo gbɔ wodzi mí vɔ la ɔ nuka womele tsi na mí o womeso ƒoƒolika na mí o wosɔ fiƒode kplɔ mí ɖo eye wogba ƒo fi do mí ke wosɔ fiƒodea ŋutɔ sɔ tatra ɖe mía me ke ŋgbe gba tutui ɖo ɖa mí bena ne nɔ mía me vɔ aganɔ ŋuti na mí fiƒodea nye ʋu le míaƒe ʋu kawo me fiƒodea nye nuka etrɔ zu dɔkavi le míaƒe ƒodowo me fiƒodea trɔ zu awuwo mí do fiƒodea trɔ zu afɔkpawo le afɔ na mí etrɔ zu kuku tsɔ mí sɔ tsɔ fiƒode ma míatɔ kple míanɔwo wokplɔ mí trɔ ma ƒo nuwo gbɔ wosɔ nuwo na mí mí ɖu kaka nubuwo le ƒodome na mí ya amewo trɔ zu adzetɔ le ɖe le yiyim akpɔ adzetɔ be ƒodome edã le ƒodome na ame ɖo gbɔgbɔ ko la trɔ be kpɔ ame ya edã le ƒodome nɛ kpɔ be ƒodome ɖa nɔvinye kristotɔ mawu yehowa ele fu nugbegble mɔ katã mía katã nugbegblewo mienye vɔ la yehowa mawu bena ɖe mí va ne míava xɔ nu nyuitɔ kekeake le kristo me elabe ye me koe to wɔ nuwo katã ye ŋuti wobena míava ʋu kristo me ame sia ame ne xɔ kristo abe aƒetɔ gba kple ɖela ene míaʋu eme bena mí ku gba kple mí fɔ gba kpli ke azɔ la nyemagba ku o ke boŋ manɔ agbe wobena ame ke abu eƒe agbe ɖe yi kristo ta akpɔe le agbɔsɔsɔ me vɔ wo yi ke be akɔ nu tsɔ wɔ agbedzia ke boŋ abui mawo ƒe dukɔ mɔ ƒe vi meɖe kuku nɔ bena ɖe lɔ be abu eƒe agbe ɖe kristo ta da asi le tɔgbe kɔnu ma gbɔ da asi le vodzu ma ŋuti da asi nu ma megasubɔe ko medzi be magblɔ na wo le ŋdi ya bena yehowa mawu ke ne nyi dzɔdzɔetɔ nuteƒewɔla ekpɔtɔ ganye mawu ke enu yi ke wògblɔa egblɔe ame aɖeke ne gablo bena ɖe míatɔgbewo wòbena yevowoe sɔ biblia va kɔtɔ nɔvinye me ɖeke ne gable o esia mawu ɖe eye ɖo xixe ya anyi ne santana ya le wɔ ebe nu kpɔa mawu ya be ŋusẽ ɖekpe ŋgbe dza na anyi gbeɖegbeɖea ne santana le wɔ etɔ wɔm kpɔa ne le ba ku nya gba kple be fi be nugbegble ma wɔ amewuwu be no kpɔa santana Beelzebul ma Lucifer yoyɔnɛ hafi ko wɔ nugbegblea tutui ɖe ɖa etsite bena ava xɔ nɔƒe le mawu si elabena ŋbinya gbɔgbɔ aze nyi nu ma ekpɛ ɖa etsi titre ye mawu nuka mawu dɔdɔlɔ wowɔ aʋa kpli wo tutui ɖe anyi baba na anyigba dzi tɔwo nye kudo le anyigba dzi vɔ la eyi ke mawu kpɔ bena ɖe evivevo mí na ya ne gale tsrɔ̃ mí hã ele tsrɔ̃ mí nye gba kudoa nuka mí tɔgbe ɖeka ƒe viwo ko mí vɔ la Noa ƒe vi yiwo ne nye vi yiwo ne wɔ nuka ɖevi yiwo ne gbe nu le mawu gbɔ ɖevi yiwo mɔ be vɔvɔ mele wo me yiwo ne dɔ gba kplɔ wo tɔa mawo ƒe dukɔ mɔ ƒe vi manse ma me dza wɔnɔ vɔ me ɖo ŋku nya ɖe dzi koe woawo ɖe woƒe dzidzimewo míawo míenye nugbegblea enɔna meme vɔ no ŋutɔ lɔ̃ la ɖe gbegble ɖa nugbegble wɔ nuka enɔna meme no ŋutɔ lɔ̃a wòla nuka aɖe gbegble ɖa gbegblea ƒe ɖeɖeɖa enyi bena nuka enyi bena eɖo la nuka agbenu le wo ŋutɔ ɖokuiwo gbɔ ada asi le nugbegble ŋuti agbenu be awazɔ nu ya vivi na nam va nye ŋgbe awɔe ko o ke wa wole gblɔ nya ɖe bena ne xɔ Yesu ŋtse ma xɔ Yesue ne mu xɔ Yesu ma kpɔ ɖa be leke ma la wɔm ɖo awɔ ma wo lɔ̃ ŋtsi anu vɔ la munye déjà ke wo ŋutɔ wɔ premier pas kpa o Yesu ya ba bɔ ele ʋuʋu da ɖe na wɔxo automatiquement ame nuveve ba kple nubla kpɔkpɔ ƒe agbɔsɔsɔ ya ko sɔ wo ɖi afɔ ɖeka kpa ele tsɔ dzo zi ɖeka ame nuveve me mi le
mi me kɔ mi me dzo amenuveve me mi le ne mi te va Kristo gbɔa nɔvinye Kristo tɔ Mawu Yehowa ƒe nuʋaʋã ƒe ŋusẽ aɖu dzi na wò le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔme elabena ete ɖe wɔwɔ la nu ye ɖeka ƒe koe ate ŋu adzra wò agbe ɖo le Yesu Kristo Nazaretɔ la ƒe ŋkɔme Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi menya nye ke me le to na wo bena ke mi lɔlɔ̃tɔwo la mitu mia ɖokui ɖe miaƒe xɔse kɔkɔe si ƒo wo katã ta la dzi eye mido gbe ɖa le gbɔgbɔ kɔkɔe la me eye midzra mia ɖokui ɖo le Mawu ƒe lɔlɔ̃ la me anɔ lalam na míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe nublanuikpɔkpɔ la hena agbe mavɔ wokpɔe ɖa enya simple koe wònye dzimetɔtrɔ ƒe nya koe le gbɔgblɔm le teƒe ya bena míatrɔ le míaƒe dziwo me míawɔ leke na mía ɖokuiwo míavɔ̃na na Mawu anɔ agbe nyui eye nya yi ke mi le xlẽ Biblia míasɔ ɖo dɔwɔwɔ me anɔ teƒe Yesu Kristo ƒe vava la elabena ne Yesu va akɔ mi dzo mi le agbe mavɔ mee vɔ la ne egbe bena ela nɔ tsɔtsia vɔ ela nɔ se nya vɔ agbe be mi le dze wɔ ɖe dziwoa ke ma nakpɔ gbɔ bena tsɔtsrɔ̃vie nenye gbɔgbɔmetɔa ne me le asiwòa ne Kristo dɔ amate ma do gbakudo o gbɔgbɔme ƒe amewo le yɔm be gbɔgbɔme tsɔtsi gbɔgbɔme tsɔtsi asɔna na mi kaba mi yɔnɛ kaba vɔ wo ŋutɔ nyi gbɔgbɔme ƒe amea biabiae ekpɔe ɖa wo ŋutɔwoe la nye bena ne Kristo va la kɔkɔ yi dzo wo ŋutɔwoe la nya bena gbɔgbɔmetɔ le esi sena Mawu ƒe gbe Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi Yehowa Mawu ya elɔ̃ nye gbakudoe yo bena yi mamle sia mea egblɔ nya da ɖe nyagblɔɖi nya wònye wògblɔe to nyagblɔɖila Joel egblɔ nyagblɔɖi nya ya sɔ to Joel dzi bena ɖe le yi mamleawo yawo mea yi mamle yi ɖo la va nyi yi mamle me ɖe yaɖiɖi eƒe gbɔgbɔ la kɔ ɖe ɖekakplɔ ƒe ɖetugbiwo woakpɔ ŋtega woagblɔ nya ɖi nyagã kpakple tɔgbuiwo woaku drɔ̃e ekpɔe ɖa eyi yawoe me ya yaɖiɖi yeƒe amenuveve kpakple yeƒe ŋusẽ kple yeƒe lɔlɔ̃ kɔ ɖe mía dzi gbadre femahe amenuveve sia la ɖe ŋukpeteƒe na mi ela nya bena ɖe amenuveve sia la asɔ enye avɔhe pɛpɛ le nyi ɖela Yesu Kristo akɔ tso míaƒe ŋukpeteƒe labe ŋukpeteƒe le mía ŋuti nenye be míetrɔ ɖe ŋutia ye hã yatrɔ ɖe mía ŋuti ne míeku ɖe ŋutia ye Mawu ya ɖe mi Mawu ƒe dukɔ leke wokuna ɖe Mawu ŋuti ɖo enya me nɔnɔ wokpɔ Mawu kpɔa wokpɔe kpɔa wodzesia vɔ mi dzesi Mawu to nya me le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe kɔme le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋkɔ mi nye be enye tɔa evi kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe amea me tɔ mawo le Mawu ɖeka me ema enya ma nyi nuka enyi enya enyi na nukunu ƒe nya ɖe ekpɔe ɖa ke ye ne menɔ gbɔgbɔ mate ma se gɔme ɖoa Yesu ya ɖe gɔme kɔtɛe bena nu sia nu yi ke yewɔnɛ le fofo ƒe nuka ƒe nya yi ke wògblɔ na ya nu be ye kple ye kpakple ye fofoa ɖeka ye wole vɔa Yesua me Maria edzia evɔ nu keti le gbɔ fifi bena ye kudo ye fofoa ɖeka ye wole ɖo Maria fɔ gbɔgbɔme fue elabena enyi nyɔnu yi ke nyɔnu yi ke ne buna ye ɖokui yi ke ne vɔ̃na na Mawu vɔ egbe be ɖetugbiviwoa mgba vɔ̃na na Mawu o elabena míatɔ kple míanɔ mekpla mi ɖe vɔvɔ̃ ma me womekpla mi ɖe alɔ ma dzi o wokpla mi ɖe woa ŋutɔ ƒe alɔ dzi trɔ̃subɔsubɔ alɔ trɔ̃subɔla la ɖe nyɔnu ame etɔ̃ ame ene trɔ̃subɔla site la nɔ ahasi kple matre egbea trɔ̃subɔla kewo mi nya alo trɔ̃subɔla vi yiwo mi nyi ye mi va Kristo gbɔ mi gba sɔ agbe vlo ma gasɔ va Kristo me ke ye mi nɔ nu gbegble ma wɔm vɔ mi nyi tsɔtsidelawo kaka dimanche ɖoa míawo dzra ɖo keke mi yi tsɔtsi ma mi dona gbe ɖa wɔme sia me mi gblɔna Mawu nya wɔme sia me vɔa kakɔsi te yifo kɔsi gbɔ yifo yawo gbɔ o ɖeka wa nyɔnu ɖeka la ɖo ŋusɔ ame etɔ̃ vɔa ne dzra ɖo va tsɔtsi fi no kpɔ ala nɔ abe alẽvi nene si kpɔ wa lura visere Kristo tɔ ƒe agbeawoe ma enu ke Mawu le dzi le mía gbɔ ye ma wobe mi ne tu míaƒe agbe ɖo xɔse si ke ne ƒo katã ta la dzia eye ma míatu míaƒe agbewo ɖo xɔse si ke ne ƒo wo katã ta ye me míaƒe xɔse ya ɖe eƒo nu ka trɔ̃subɔla ƒe xɔse ta eƒo nu ye ame yiwo dzimaxɔsetɔ ƒe xɔse ta womexɔ míaƒe mɔa dzi so woxɔ woaƒe gbɔgbɔ vɔ̃ dzi se wole yɔ be dzimaxɔsetɔ wokpɔe ɖa vɔ míawo mi xɔ míaƒe Mawu dzi se ame siwo míenya wo Mawu womesubɔnɛ o
nye amenya nye mawu masu boetegbe yenko enye Jehova nuse kakola si nye amenya nye mawu masu boetegbe ejesi mawu a enye na wonto dokiwa ngbanya mawu na marekolo nye na wonto dokio kudo mawa ekachachare no miadome poposire no miadome enura kola de no miadome opera ye no dia for the car kpọgbena ye l'assurer le Christo me le Yesu Kristo na se topon comme la bena ye gba kudo ma wa kachacha nwe to de le ni gbogbo kokko ni kadede a afi ne gbogbo kokko na no mi wa kpọgbena e libérer won to nu gbegbele yo ne le mi wa da e de roda e dépouiller won to do ki o de nu gbegbele keke na le me o e trust à me vide à me neutre afi ma pe gbogbo la va no mi e la bena e wa for de gba to va Kristo gbo ye dogora la saro mi be da si le nouveau nti ekweda ye etro jime yema jime totro agbe nyinono Kristo tope nu yo kata egbia Kristo to lo wa ameyo gbobe na yo ni tron subola o pa gbe nto tan baba le kare me so Kristo to ro to me nya nye ke me le to na wa church de la o sogbo gbogbo me pa mo me sogbo nu kata e ntan le church mo ne yira me ye mle church be mo ne yira me hihe me banu jiji voa manyi nene mayo obemiaji gbogbome nu tutugba yenyi dipo fia kwa bijojo yin tutugba vo nu kene hiamia ma unto da so pe na mi eye mi le ji fifia mi tumia pa gboro hoses kene pokata taraji ma ao mi me tumia pa gboro hoses kene pokata taraji mi ganye ame jima hose toko vola mi le church yim oh leke ma yiji ma hosta wana church ro onto la nye onto la kwezere ke le wonu owo me ekweda le wa hasi ba plo o matre nyonu gbogboro de so la so pe onya hasi to keke kporo nusu ocho nya hasi nusu kporo voilà o mo gblona nusu wato ato be anlo nyanu sumnye ne me ma de nyona me tore nuke be ya onamo ya o mle duma nyi le kpo de vieji na nuke agba potoko ne nja janvier de nsu de ba to na so ne me to ne be na we afipo de me we anenyi ekweda ne so nyonu le yi le gbova ye to video ta to vide ye mia be viole ye mia pa gbe nono ma mi so le pla de viovo ye wonu so ba site ba le postron be na ya eve ti gbanji ye nti ke gbova ndo dro la ponpo wa enuma de ovena enuma evena nto na me de be me vena yo wa ala pato ne nyikma me lo sron wo ekweda ye nu so bo tukara kudo nyona kaka ponyonwa ye nto cha se me be na ye do asiro da nyonu agbo ekweda ihe a memi lere etoga onye viviti me onye miele ekweda vo nenyi be enyi nya tepe to yo le nya me da sia ma ope nya ya kemi le bibla me ale nya me da sia akonya so nyi won to do kwo a jesi mo na do kwo ye le nyi kekeli alo menyi paso ja ba to kekeli ade we amolo won to we la o chacha kekeli la no mo le nyi nya tepe paso ala groma unya no vo no won to mo gba to ba so bibla tova tra gbenono le bibla ma po koko na ma obena be gbogbo koko ne ba tra de gomene so ye be pastor wa ne ma kwe na ne ma ni church de la ela na be ko kuna se kon papa ji ene menya nya ke me to na wa ye na egbe amegero le church vo mo tu apa gbere ko se skene po kata taraji o pera yo le me kole yim awo ye ho an le gbogbo bra ye pe du college chon la be si je diare ke me lo so nu kata ela bena ma o pe du college di ntila me pe nu jiji vivivo ntila pe nu jojo le de ma o pe nuka le de ma o pe viora le ma o pe nyagbo le de ma o pe viora le ma o pe moji so le de fia so le de futola pe moji ye le nyi agbe vlo nono hiye me pe nu jiji vivivo hiye me pe vivi sese ntila pe vivi sese surtout gbododo nyonuvio eya porno ya kon be fifia portable amesen ba lo mkwa porno popo wa do atakpe via kedi ko do kedi nina wa de wa ba hon vi dade be pa hon vi nyeda eye mento ya jana jina nu suwe ya ne de amado kwa le de amado kwa nanka na hihi ai gbogbo la lasio nsu ya tan la jo la don gbo ami atan la jo la don gbo ami atan de kemele ja de o ne ve divina de cha problème sur problème et so aya so kore vio maji elekweda na trova Ezekiel 16 pe nyagbo ne ga dade wa vio ba gbemema mo pe duko
mon pévi mia pa gbenono yo mi le no ile na be gbogbo o ga poto ga le wo dogba ple mi ke voilà mi pudu jo to so mka mi to church de la o ye mi gbe gbogbo me pa gbenono e mi gbe agbenyu nono ye mi gbe nu le Yesu gbova mi nyanto mi nyanti Kristo over mi le daje be olo antichrist la va ajelo nyen le molo ye mi anto mi le panyo le glonyo ho la bota be nya ya me me yo amerike be nkona wolo ekweda enu ikene le jo amesi amela nyi gbogbo me pa mela jesi mo ne do kwe mauna fonu na wo nto a gbogbo le de ko da ba menyi benade enu mo kwe nya antichrist wo nto wa gbe ikene le nonoma egbenu le Kristo agboho antichrist akenenye 666 ele ngonu na mo ho ele kweda Kristo pe futo enenye ne wo ya egbe le ahasi wo me da sipa o ya antichrist ke kwe enenye ne le wo materia antichrist enenye ne da najia antichrist enenye ne finafia antichrist enenye Yehowa ma wo le funu mo kata yinti ko Yesu na nye wa kudodo alo manyi ne ma ya obena mia ho Kristo jise hallelujah ne mi ho Kristo jise ya mia po bena nu yo kata dimi le ya asumi asi le Kristo me pifia mi be mi ho Kristo jise va nu ko mi le jia mi le pele Kristo bo mi va le jile mi va le pele hihia me donc ala pato mi nyeme mi mo ho Kristo jise ode church ji mi ho se mi ho church jise me ma o pe duko e ho church jise ma alo ho Kristo jise ma hallelujah nenyi bena e ho Kristo aba feto ple de la eye ewe me bena de vola enye Kristo ba kude yeta azoa ele bwe bena Kristo ne nglobe pe vota do kata be ne nglobe pe nouveau be yele yu abe ba feto ple de la ene ne va noye be ne zai ne va tue so nuki mawu jibena ya nyine no vinye Kristo to ne ekenu ne glonyama to kaka o jimekia mau Yehowa avenuo le nyamame ya mado ntonyi antichrist le hohova onyi church de la o le jibe mo ne yira yo ko lo hihie muto kaka o ve so fo to nto no troba ngbedo me ya on gbanyale ko lo a o ba wa ebe onyi yo trojime yenova o ve gbe na ma o ba mo do me amema o pepu na duno na ma o ba mo ntiema amema we ma ekweda amema wa ni onye amegbegbele ko onye ajeto no na nu gomere yo gble na ma o pa mo do ko le pomo ba mo po o mu le jibe ma o be kekeli ne kle kwa yo avia no vivitia menene ma no yinu ano nu gblem ta ke le gblem na kaka po beneti kona ya la wa ebe ba trojime va me do trona jimi antontolo va me gbogbo to wa o me trone o tronzo aye to la no paso nti do le jile ke la gble paso adomelo yo la gba no wa ben ko va y vient o le nka le hihia me va no akosira gbedoa o la kudu hoho kaka be auto adoration dia wa we la nyam ke la yi anyigban tutugban alo kaka obo to louange dia wa we la ti kporo to me la no duwe tutugban vo mi to be na ameyo ti na kporo to me bakudo ameyo kono ru ko la na da nya la ameyo le be ro subo ma wa o munyi amesi ameyo amado la mo me ne mo pe gbogbo me plo ma te do jesi o no vinye Kristo to ne mo pe gbogbo kokwe me plo ne me jesi ma na doku o ne me tu wa gbere hosis kene fo kata ta la ji wa ma te ma jesi ne pa memo amemo aye menu wo pe na wo kaka o po na fida me le wo pe ji o me ke yo yira na me gba plo wo pe nu amemo nya amvle wo yo le bible me voilà no fonu fifi mbolo ya elabe ya dido ade jinao amegbegbele wenya memao amemo wu na me calme ma ayi paso gbokwa awe lavage de cerveau na paso fifi dia paso antola nglo bebe no na gbogbo me evo paso la je me ya memao o de ma ba me gbogbo to so ba ye defika e galon bo le hihia me yo o nka o plo ma o pe du koro va dare fika va dare santa na me le va dare ni santa na pe moji va dare zoma va pe moji va dare mogogronji bonto nyenyer be na yo plo ma ba me nya mo ba me va dare mogogronji kudenka kudo hi ke me pe nu jiji vivi vota
Voilà basa ekpedenti o paso akene le naïf alors le naïf o la kosebena o elle est gentille o amea o elle est gentille pour na conseil nyere egbe gbogbome nono e nona gbogbome sa nya ba me mai kene ba le nchiwa elle trop susu no yo ye elle otonuka elle oto wo njo manon me no na njo ta amema ba loto wo njo manomanomi opera omule no nzo opera nele no gbogbome kwa enyi gbogbom pa me do la no nzo ya no clever le do konti o ha dodo wa kpon popo ame ke la gogo oro la panye de kaka je vi o ko nto ji la pe me aji opera esro ko de okude mi le mala nya ne ma o ba kono pono ha de sia ya la no no zam titi dome vla volo o ma te na so ne gba ni so matin so va midi et cha abena ma on est trop de ils sont be tume so fian ye to be ne de nyonu ya de va ne ba trop de be tume so fian ke etu wa gba de hose skene po kata tala jema hose to ko nka pe gbedodo raima ye me kari be gbedodo ma la onu gbedodo ra lo nchichi do ma la onu gangan o le wa gbe me ikela ga call so dans des dimensions bubu me va gbe ya me lo me bo ma o pa me yo la po na nenia wa so wa o wa lavage de cerveau no ken ko mu lavage de cerveau no wa a mu sugbon fo gbogbo to wa nyonu wa o va ambeli wa dokyo onya bena we agbogbo me nyono pa o la calcul o la dokwe yo la lavage de cerveau no akogbule domino yo la na yin de si ba me nyuere nene ma wo le jipo lo po nu si anu ne wo nu gbegble la yin gbe ajire no vi ontia ele pogbe no gba onyu acha ele pogbe e yatare Kristo to ne tro le pe jimere ne wazu ma o pe dukolo ma o pe duko ne tro like le hose me so sa ne mi anu ka ne mi like mi pe hose o de nya te pe gbogbome akpọgbọ bena etui de hose skine fo kata tala jiema eye meku atema to ahonu choma ugbo ilimbe o aso gbogbo me to nyeto a domia pe to ya o tepe na o aso gbogbo mu kwa so do nko tepe na o bena ne bena ekpe adi ko na se alo ne pe mo po di wa ne na de le jojo ma mo ba no de so no fion o ya be tele nene be ngba fudu be a visionnaire ya ma ye gbo ma yi no apo vision ame ma o de ma wo be gbogbo ele kplo wa kpata enyi mo pa me a bia elo mi na mia jesi mo na mia do ko mia fi ke mia cho mia pa force odo ne ma wo ba o leke na mi enu ma do na jijo na ma wo va amegbe to jo nto jijia me lo na be na mia bobo mia do ko na mo mia kpo ma wo sinu mi ji na be mia no kpo me sinu Voa Kristo to ado ewo kebe ho Kristo jise yo le subo ma wo kwa mo popo kata ela no ma wo ji msusu okata la no Kristo ji die o rien yo la no ji habe nye mo popo le Yesu pe jaje nyenye fe vukoji nye madon da menuwo negbe Yesu de kakonu nye Yesu enye aga pesese eya koji malikedo te pesuso nye kensoko epeda no ebenade yi ma don da megbetonu ya don de Kristo nu ela bena yele nya ga pesese epeda donc ayi kele ni mo sese keji ye no te robe te pe potore onyi ekeson ekenyi te pe poto kaka ya la popa ola jani aya popo yin ko yin nyajora meji dolele yo vale ififia nu yo le jo fifia enu mo kekema nyajo mi na gobe nyajo jo yo le do vovon awo wo Kristo to ya yikene nyi ma ope duko wo kene jesi mo na dokio ye tu agbede hoskene fo kata talajia wo hosia etri akoso wu hihe me to pe hosi wo chon hore wa pe tron gba prope voduoji dasio wo chon ne zan be hosele funa wo ya hosi we po wakata ta wo ya maga ayade kuma ga po aga no bubu ya o nukata ela bena enotere ekpejiye enotere agape ajiye ma o gba so we pe to kokwe ke ba didi ba lemewo to hoseme ogbanyi ma o pa gbado kokwe sans ride sans tache to bu mari fola me hallelujah Yesu Kristo pe bu ame ma o le po bi jojo tole ma o pe du ko mo pe vi ma o pe du ko ma o pe du ko ne blaliji ma o pe du ko ne zon le nyatepe me ma o pe du ko ne zon le nkeke me o ne ganyi zanu oto nya lakpada lao amewu lao amekudo lao nuka ejrehe lao kele lao amenuto lao
ekpera ahasi bakple matre wolao enu geɖewo gale ke nye nu gbegble ayeme nu wɔlawo mawu le fu nu mo kata ame mawo ko wɔ nekpa zanu wɔtɔ mia kata mi nyi sa obe salame no viviti me nye me kpo kekeli adeke o kasia me dogo Yesu kola yena be me kpo agbe ekpera ehama mi jinekwe ekpera no le jihado alo ne le alo ejabuta me do ye hado vana wa anya be ma ole fonu puno to ha me ma mi me nyane o ke ha ma be fi oti kaka pa ara be o ma wo nyingba nya ha ya yolo alo susu nto me ja no ha ma je bwa me nya be na de tant que me le yesu concentré na ma wo pe nya ye le dogbera ye ha vana ya ma wo le no do nchi na gbedodoro wa zere ka ma yo la gbonjire la do to de po mi do na gbera kaka pa mi site pa mi jo zere ka o ngbeja enu ko gbona mo ma gba do to na se nya e hacha mvona na mi si na temi jona au mawu nu katana mi to Kristo me ne mia pe nu yo mi le jiji me le sumia si o wa mia kpogbe na mia be fometowe mia to be fi ko jimi le fi ko promito nu ko mo promito enu ko na mi du jonu ko sana linami jonu ko sana economy te pe ko ve bio mia pe do le ha fi o jimi enyamo kata le mianti eto do gba pe no ro senata me ro pe vionti o gbe na be yo ma gbe na yo pe vi o ola no fan vina noa no anya be na ye ve do gbede ta le vodu ya pe ye vodu aba le on ka le gblin le nti olo no anya vo ela zikpire la bonu ajeto ekpeda eto wa chanya ne ne ava ela zikpi vo eno do le ogbon be vinye enu ya leke mu we ya mu ho se be na la nyo evo ke mu le nyo wa de njibe ma we leke yo la be aha amama nya tepe a o ape enyo nto evino do ko ne le ni avomeyelo pe vionchi ko o jiwo be vio so na wan to be la me se klo ba gbedidi nono kususu be na ne wa o ya lenuka ne wa o ya ekugbana na wa o meja ko la so be vie so no savo evino ma wa o yo no be na avomewe ba kle evito yo na numa o yo no ba gomejabu ne no chechanya no nyanicha no na nyicha enyae avomewe avoko ntota ewe vi le mele duo leyi ndele womla nyanyan ketutu le womula oh eke ma onu ya ndele womla won to de call abuta me kaka no le mia todo me ya oh ola no po ba me ya me vanu kene le wole me ya o de ka kwenya ne do home e la favi kaka no vi ni ha me fe nto me blonya ni no we me fe vai ne me tome wa ni manye afa no glon no fifi alo mo ma te ba no fion benade enu ya leke o ma o pe duko mi le hike vondi de melo mi atokple mi ano alo mi atogbo do ati vondi dare na mi yike atima ele se kule mi apa gbome nkeke si nkeke ye kuchecha onka mi ga gbe le dudu nku de mi apa gbe vlo no nota matema semo o jimi dare nuka veve seseme mi atogbo me jesi ma wo fikae mi la ponti fafa le sowu ma wo bo ma wo de ka kwenana anti fafa le Kristo Yesu me nde pepete no jo la bo wa me milliardaire wa me ani aleke voni mo be nti fafa me le pa gbe mo me ja vo gbedo me nya nye ke le to na wa ma pe duko Kristo me nono a kado ke ma wo na mi a ne wo ya me la si o wa e wo nu veve do kio nye me le bleu obenade mia tu mia pa gboro hosiskene fo kata talaji mia onu mi o leke na mia do kole kaka meme mia be no konti ava no onu yo be na konti a onu ya na o leke asinu do nkume kwata asili polipo do nu asinu do agbatro fodi nkume menyi yo le gboro na mi o leke wo wa adra do kiodo le kaka meme na mawu mawo ne pa o jipe gogle peke ne na jihana mo benade po menyeda ye na nyanye jime dronkpo nye de la nyanye susuwo weda bena nouveau le menye ha tonye nouveau wa
ke ma vo no cho wo da do ke wa avo ne to na ma obe ye le kloji ne kpo ye me ne nouveau de le ga ne gba don kwiji na ye de kuku ne aga vo me ke ye ne ngro be de ne don kwiji na ye ma wo la don koji no gbogbo kokko la don koji no ken e la be ye wo amonya bana e va ye gbo e bobo do kwi o ye la cho wo da do so ke o kekem ye funu me ya me pa gbenti nya tro na le ma wo ye wone menyi mi atokle mi ano a o e todo le ya de popo na fido apevio no do cho wone menyi no kata ele na be na opevio mi ano yo miao enye melepe no enye nyo meji ni ma obara de vinye de kenchi o enye ko meji na amebu bevio cha amebu ne nyo na mese me bevi ne nu le nyo na me adona chicho nam na amele seveve anye mejina makpa amele seveve la bena nyi to me seveve gede me dua ya gede aya dudu vena ekweda va enodo le ya opo na fido pe vio yo anvie na be vio cha aje to enyi nyonuma ike ji vivo enodo kene ji vivo ye viole do akakaka yi skulu to yi skulu to kwa gbe fi ya viole wo do ejima jo wa ya won to la so mbia wa so plo viodo ye nodo wone kaka wa be vio be sro ogba be dona ko wa be vio be sro cha nyonu ma wa gbolo sangi ko gbo na che to nyonu gbegbele ya duta nyonu to zozure ya nene ozu mema wa nene oyo le bibla mema oyo be duta nyonu to zozure gbolo oni ekweda eviko nto ojia eviko odoro podo me ojia evio be sro olagba no ye gbo ke be vio manyon wa amevle ominyi nukata numo vane me do nkekle na be numo vane me aso hoga vivivo nti na pe vivi sese hihe me pa gbe no pe vivi sese ye na be nene mpenu no na meme ma ope duko mi na mi ade vivi ti me penu se pe do o kata da le mi pa gbe me ne mi akpla ava onu kene nya te pe pa ava onu kene nya sese pleji owo ne mi abobo mi adoko na ma ope nya ne nya na gede mi ame ne nya na tro mi ape nti nya obe na mi atema ho mi ape ya ira choma ugbo e mama no eme ya mi matema ho na de ke choma ugbo e la church kan e la pudu igbedora po aseto aploro le yike ne me troji me no gbogbo mu a mo be gbogbo ma onka ma vu nku no na pe ba mekele onu kudo we yo omle yanyo ame wona no ame ye wona no menyi bena gbogbo vo no po mi vo na mi ame wona no amegbeto ke dubjele po wa ye wona no na menyi to la nyi no alo won to fami o yenti yesu ya so ebe na de egbleze ka be de nyanto mi ba futo ni mi ba po metolo yesu ebro nyame amerika me jesi ole kaka Côte d'Ivoire amerika me jesi ole kaka nyimenyo Benin alo Centrafrique wa ela te va onu barade kudo le fia awode won to apo me to la ko ya so da sina nene ba me e la 200 lione la beno ole ke ma ope duko ma ope vio ne trolo ope dio me miakata ma ope vio mini santa na cha ma ope vie onye vo santa na menyi ma ope duko mia me yo ho Kristo jise we ya won to wela nyamba obu Kristo me trolo oji me dasile a hasikle matre aje dara nu gbegbele po no popo vivivo e dasile nchi pera akpogbo be ne dasile nu monti ye nyabe na ole kadodu nyeto mokudo ma wa etrozu ma ope duko ema mbe miakata ma ope vio mini voa ma ope duko le ma ope vio domelo eye ne nyia ma onye na yira olendia na kpogbo be na Ezekiel 16 penya so nuka verset 1 ka so bayi 7 penya me ya na kpogbo be na enyama ewo dokudo do kunchi eye so Ezekiel 16 verset 8 so yi 10 me ya enyama ari on ka atrozu kuku fia kuku anota na o ma ope duko ema ma no me ya matema hona de kecho ma wo Yehowa gbo obe Yehowa ma wo nyi miape mosese nyi miape aga nyi miape sichope eye nyi miape bebepe opera oyo nko gede na ma wo be ya ye be nko ye voila nenyi bena bubu dede amenti to alo wa de bubu enchi anyi nyala ne le nyame ya nya dona jijo na ye ntocha yenti bebe na ye dena bubu nuka enya nti so wo ye pe nko ebe ye bu na nya so wo ye pe nko
ebe no nkore pepe ko la yona ya doyola onye rafa yue de pepe ko le ja yue ne ebe vonu kene jona jina ebe na nyala la be ye me ko eche to wonu kata ekpera fifia ma wo na meto ya ekpoto gale doji eyo galomi ha vo na nyi be na wo nto ekporo ku be na ye ya ye to evo na yesu na enenema ejebe ya no agbe ike mi komo pen konti owa akpogbo be na wo nto nu ike ji nele a meleja tekere nchi kpogbedolo yehu ama ugbopo ya jirale eteyi sukulu to kaka tenyi nde pepe ne mejesi ma wona doku owa ela iskulu ato ya pevo do college omja po diploma la no homele gbo ela be na chito le gbo lo kwame okwera amovle de le gbo lo kwame atavide la si o atagande le pometo de le kemle jibe ni nyona o eso aye pedenchi le ploro sususu le de nu la meno avoko so chon kona mi be so de ka ku vifia into no ewi amovle okwera nu gbegbele ma ipo mi ano na mi ano dole ogbeji mi totoro woni gbogbo vale de yo sina te wona nu gbegbele ku abe vio eso awe nyi so we kaka nyonde ala ewuvia ewu nto bevi amene pata atongwa begbaja wu ke ye atongwa ma ba menu be na ya no ko avo edo chava enyon via runa kaka va menu be na gbe karo mene kaka bejua nyon via eso akodo vi ojo mpo emwa nyaga ya fudu ba be so le ka tuko moya de vi fetu ke le kwa be na meme wa po meme da meme le moji no kanyi nu ma okata fifia devia vifetu kito abo fofu a na be na do 5 ans ebe na zo je memeji no kenyi nu eno be noa la do na do vovo na wa won to vi ko jia o la be aso so no savo a wu vi o keke munyi vifetu kito vi o si kaka yi school to nya homa novo kenyi kele de npete pe na wa asite pa aso so no savo aso so no wu ano ho gradilas beji be ya na pedidi kuke na kule eskuso na se top nkome abrinkata kutu ne dogo mia no yo ne nya vom yele mianti mia to yo ne agomejabwa abrinkata kutu mau gbogbo nyagbo na dogo mau nu se kata to mlimanu kunuma ikene denagbe mau zobinu na dogo le ndin do fienzans atichina le Yesu Kristo na se top nkome yepe yi mapo na dogo yepe zu mapo na gbanta na no yo mia pen kolo pa zegbedeji pe Yehowa openu le Yesu Kristo Nazareth topun come amovule woni o wumia fofo wumia dada keken yo titire va liare medare yo to sa kutoma pajo va le de nyon de va ezo ne joji le Yesu Kristo Nazareth topun come no site gbe no kusinu no na sudika da pe padi na siwo fle padi na siwo le be no wa dwe keken me dogbe da ba aje to de ke na ji to be vivo la site de vianti be de pe la wia me dogbe da be mo pe yi ma na de talenu le Kristo Yesu Nazareth topun come me dogbe da le Kristo Yesu Nazareth topun come nu se yo ne le wosi yo tina tite blana liji ye zado ma don le pove wona lo pa se gboji wa yo ape viola ti pe kagbo ayo ape viola togbo asa ona to kaka ta do me pa ku ka don me pe obeku edonto vuvona la menao zona joji e dagbogbo de sia de zona joji le Kristo Yesu Nazareth topun come nu gbedola de sia de akunya oto de sia de ikela yo wa gbetivu to pevide wawe jimilo mi anowe mi abuo bo mi ma so mi abeta na obe na ono soda o gbede mi jesio maude amawo na mi nyacha nya zozo na o megadunu lo gbo meganu silo gbo amovule onyi wa vivi nume no pe vola nubulo ope jime ope jinyi yidada nuve amegbegbele wonyi maune yira enoyo ne yira na ope vio mele mo be nku mele yira enoyo yira na ope vio enoyo ne kojime do ope vio nti maune yira eku nazu agbe na o dolele nazu ramse na o mele yira enoyo katape jime korope viontia le Yesu Kristo Nazareth la pe nkome ma o pe no se na dokuro de miaji ye ma o pa menu evi mana kode miaji na jare miaji abe chiene le Yesu Kristo Nazareth po ko beninti fafa de to na mi pa gbeme le Kristo Yesu Nazareth po nkome enoyo jina nwena wa pe vio ma ona yira mi a yira nye ha gbadre la bena me jina nwena vinyo me jina na mo bube viocha le Yesu Kristo Nazareth topun come le gbogbo kokwe penseme ma o pe duko ma o pe vi minamia da pe na ma o minamia jesi ma o ya benade elona pe dada ebe akpe madala pe nu nyona yin o nu kata mele gbonya no do mele gbomo yan no ba sen kaka kwede
Voilà ne quoi sur dehors mais la pomme un peu nous kunu le Yesu Christ on a cette open comme le wagbe mais novi et nous le jolo me benka me be et nous le jo e vino la tona viabe e ya e me manyo ne kwa gbedo be fi podia ye puede ho ho ka so vi fe me ke ye be manyo ne o e vi osi vo be mama ndele womla mama nke tutu e be nyu o la kenu kwa la tona vi o nene a e nya o lelo enyao onuka enyao le zan ma on peut tout ko enu le jo mi na mianya fiko mi aso me ba fosoto amesi amene tro di me ne ba ho Kristo na ye ba ho Kristo na ye ntoro kwe wa jesi Kristo be yin ba peto wa kwe pe de la ma on peut tout ko ngba jesi church na do kwiolo ngba jesi evangelist na do kwiolo ngba jesi pastor anado kuyo ngba jesi enloko onema emiabe visionnaire o mi ngba jesi na miado kuyolo jesi mawu na do kuyo na jesi gbogbokoko a jesi Kristo na do kuyo na nyama ope nya le bible ame na tema anotere nyame adogbeda be na mawu na sele jipo ya ne jesi mo na do kuyo edasi le ngbegbele o nchima mawu la yira okwe ebe yime na miado ha hede ita nyiso an suvile le tona mena oh mama nyinya nke tutu mu na mawola ikwa mau ma pomble na ma au mau pomble na mla au mde kuku na ola ile fankwe na kambe mau wonade na wa mau wonade na wa ejesi Yesu abe enore elagbe abe etore ebo ikudo yo munyi no nukejo mi yin no ebo abe nuko wona no pala no pofido be aha eno ku to le pofido enulajo nyo no fifia va le fan vibe mau ne yira ya ahode edo la tro jimela defi podia dae ne mo na de ke no yo pofido wa ifi podia la dinchi ovoa no va Kristo boa edo la tro jime akpomo ba mentonto de mani fianfion mo le blona mi ko hona galemia sike ngbe fiona mi prière be ha dogbera ma dogbera to so ga va e kotu ya ke ndo fifi jin ope a ne o so abode me 100,000 300,000 ope da u ke ndo ane nde no fifi je no dopa fi podia la de ra jo eblo ya mema antichrist e fian fitoy amewula e gba le wo deji gbogbo vok be ho le togo me va le ya ye ba wo yo do ba ko be chen no na kona amevle onya memo fian fi onyi e peda lura viso ko yona wawe ma apo be na ele gboma onya mite ajeto e peda agboma onya ho gala mesia pa na po ba me ya amewule e peda e gare le we asukaka o le jiga o le jidom le po o ba ye ba wo la do e ya de fi podere ke me le yan chu ya jire do ko do voa biabiae ma pe duko mina mi azon le nkekeme mine ga zon abe zanu wola onene o zonzon le nkekeme ba no clever le doku onchi aso mo pe nya so wa po honu aboboji o na mawu ade kuku na mawu de ovu da dota be ne cho pe nu von keye ne nworon be pe nu von o be ye gbo pe ya jira le ya yiro mu le pastor de ke gbo nyama gbromo nya no menyi nye ja so ya yira na ovo nya ike mo le gbro no wa ne ko nya so do o me ya anka ahe ya yira ba wa gbeji pe katambia ike gomene le ame mo ba me pa menu beve la odo le jo ni mo ba me ve yin mo ba me tonto yi ba menu beve la odo le jo gbadre vone ve ni fian apogbo bena ogbale lo fipode le kore fipode jie e peda ela se ma onya pe vona de kemo ja tro la gbe nti na o ela no senya vona de kemo la bena ameke be katambia gomene le e chile ja chile fo le katambia gomene bena enya kene le tua enya me le to le yin to do kwese le to le pe gbogbo de me ele gboma onya va gbogbo de le gomene nene po yona Yesu wa hey kakoko asi jire ka me akpere ka janya me lo fare ka janya hey yo evinyo chale janyi la oh kwa amevle onyi e ga o leji ya me egoist o yonyi ame fanfaron onyi e kweda ame mode le ko la ola jesi o bena church ma me nyo ya yo ni mo pe gbogbo npo na o odola do tan na ma o ma o gbe na mi va ibe na mi me do na tan na yo mi puna tu le ntira be no me so wu gbogbo me penu be mi ne no do tan na ni afion mi nu mo anse ma va ye e kweda egbe ade ame yo do to egbe ade onyi otro su mo pe du ko we
odoto obe o mama de be yes oju ya tutugba ibe o nyon kele zu amele ko nke ya etutu oju a ke etutu oju ya baba to ra me na e gba so bu va ke be o e va baje ye che pour na prière l'Amérique togolaise e trova dogbeda ye bebe yo ma on le pompe na ye be gbogbo le funa nyonu ya jeune de 3 jours comme yolo me de son polo e si bo me de son nu ale nti nu ale de nti abeleke ahole na da vunchi ne ne ade nu ale de nti je na me kwa de po yin to po na nu age e fiance de ka jeune de 3 jours ko nyamo ko de nyimo po nyimo ko po no vi de ka le si o boy gbe fia ye pa gbe nti nyatro e peda mani du fufu e ye nyinya lo di gbogbo blewu ye mia so su bo ma wa le nyate pekle gbogbo me ye nu kene le wo mi des années de mia po ndodo nyeto le mia pe ma wo bo e wa ma no me ya e mi de pudule kakaka e le pudu ka zo ma fo mo ko la beje me do brana de ka pwede c'est un intellectuel obelele do ke mu imado gbera na ebe obe ya eponu pokaka be ya mule ji ni ato leke ameko jesia enyibe fada ne do gbera na ebele ji alo kateshi alo nyimenya ke miyone tema pastor ne do gbera na yebe so yebe eni esprit d'égoïsme le me kaka yo kuba kudo me do kuko we kuba kudo nukata mele jibena mauna woto kure pa gbenchi o opera ko gbajo placer point de contact denchi que ne gbalo lavage de cerveau ne c'est fini yinene mai santa na be dolo o le mia dome onyi mia nto mia novio mempe memero opera onyi mia nto mia be fometo oke santa na le odolo oji le demida le ma pe nyate pe agboso le dare zoma vome adua ya kaka amodo akotoku vepo so na devia 2000 francs pour na devia étudiant via le campus et tale du kaka va ti a ho parce que un mois demi nene kotoku vepo so ne 2000 francs ye yo so plebe lu voada lesi ke gamele si wade ye nto ebe famille ye nto eno abe novi même père même mère ye ne 2000 francs ye be jedo ehun vona la mene nyale kela o ebe ye wona enu ya économique nto wa gare pengba lesi o yin gba nyale kela o va gole be va yo ma do gbera na gbera mi do mbio ba meke na be na vi ya na iga am vle o le de do akobe de via le évoluer ta oji la cheese reka Africa avec ses mystères nene ami le dua mema mani duya mo nene ami le l'Africa ema no vinye tonne ble tonye nenyo amere pe ngba sokun le famille me nyela ni top la no famille vom do la no glory mi ajiye ne mi ne de wale cha mi be ba nyenja na mi am gbegble o ya nenye am wula ekpere azoma vo toye zoma vo ba me potepotia ye o ya nenye ekpere mawu Yehowa yirana ne yira amerika le fo meme akpere no vi onchie mi me pona moselem to le ko wona mi me pona ke musulman wona egbe a Kristo to gbe o ma pere no mi to million la no ho na Kristo to no via la no ji 10000 francs be aso do mi ya no mi acha mi atoglo do no wo nu na mi a vo po mi so da na pe na me ne be ya ne amede ni Kristo to ntonto iwe be akpere amede nchi videle ke amela ba no ji be ya tro ajo gbla me nto mi kwa mi aba gbo mi nyode do amenyi Kristo to mi nyo moselem to wa me gbona be na wa ya ko fion wa be ko ran be no so kaka vife ke kwa o nya na nya enya wa me ko na onona yo le ko kpla na odo le ko ran me kwa o si na kudo ye na novi ko ona nya Kristo to mi na ofio mi so bi fe me a on to ba si we strongi la de ye o church anyi so yo be ho Yesu a do so de nti over trojime me trojime to chonde nu su yo le gila de alo nyonu gila de am gbegble o mia fala to yo mini ekwera ta no be mini trojime ajime to tro na ole gbonya o kwa am mekele to nya tepe e trozo am barane ya nketi ya no gbromo nya ne nda meke be nyima o ya meka e we ya na nyi yo am se na ma onya ye nuka ji o le hihe ya me fiche ma onu onai Yehowa ma wa gbogbo ewo yen hafi na honu tumo ogbodo lodo ke kokwede nya tokle mi anowo o be pla mi nwero nya be baza ele fose okweda o metu mi apa gbe are nya tefejo alapa dadaji o tu mi apa gbero yen yin nu gbegbele
Okwena vino la no tona via bena o nkponu suwa be stora kodo via wa nkpowa nkponu suwa yo o ma ifunu a ba ya nyondo gbona be vine ne be chono be ji gatore no wade o be ji na gatore na ya me ma we na me gatore na amegbegle ko mi anto me yin mi nyama wo mi trust gbogbo vojo le de mi abevionti ye mi le tutu mi abevio so le dasina ela wa da o le lo lo vuvuo mi anto pele wo mi abevio mi anu nyonu gbegle o Davido yo le obena yo le jibe ya ho back yo le jila ho back ye voa enke le jia betata kombe nonya emule ne do de wa tonton de ni mese na tonton be nyare ko ne kwa jia file na tozeka mele senya ikembo ne va tonton de benuka aode menyi tonton de be nya de c'est apprendre ou à laisser nuka jine ele jibe ma one je ne ya ho baka voa janvier wa mo le jila da sine to elagba geke jimo la troma ola yiro no ho baka mo la gba ji e school nyere la no yi ma un to la pere nti o cho do la ho pa pela la ho ke nyi to le Kristo me epeda ame adobe o be tonton wa e don school entia e jade o ya ebe o be strong ame de be strong to ye o nyaga ya evere to na vibene school ga fi kasi o musu obe asono alufuna ye mi gbe yan be vi odo me keke ame macha kodo so le nyonu achala be no kpo be na ye so le to ku nyonu vi ya e yela ba lo ncha nyim le jan lo kwire ka o epeda enu be nyi vena evolo ke nyonu macha si te pe be obo alo eve wo be nu menya ma wo nyimenyo epeda evo o so nubu so dare nubu tepe evo ola isukula to vonje ba poson lado alo la isukula pe onja po village la bena a o tasi nye ya wa cho wone ya ka ke vo wo nto cha to ko wa ya de to wa ko wa de mi le pe da fifia nya pa gbe o me comment ben konti o nya pe jo pe nya pe ji pe o jimi dare fika enya eme ko jimia o ja de mi to de leko okan gbo o de mi to ceremony ade leko wedo novi e dole mi aji le Kristo melo e dole mi aji be vieto a Kristo to wa wo o me do base nyere kina obe vi onyi me ja de kaflo ame tam do ko la po be na o do base nyere na obe vi o vo de vi mo cho ko le school po wa no vi obe nu gbegbele opa o le je nu gbegbele vo nova home ona Yesu vi na wa to le verset biblique tant voix de vima que school avec le popo no kudo be vegwa ma ou vont de kemelo mo so de kemelo o peji omo amesia me volo ebe nu va trozo ayemenu ola le novianti ma ou le funu mo kata ma wonuka ma ou le funu mo kata minamia tumia pa gbode hose sikene fo kata talaji enya gerele me enu gerele me epeda hose yikene lasio ye ne vama ugbo ye etro le wojime ye eglobe na de ke azwan ye lobe nanka maune yirae mawa ye nyabe le kokwede wo matima so nunwe na ele di keme lewa ndasi le fokosi angbanya janvier ko fokosi fifi antrojime ha onia yo fo bena onyengbale mo ya ngbe ye wa ya nyingbeja a janvier beno angbe fifi an tontonto mle jibena maune ni yiran chala mle se maunya de fi andola yo maudola yiran ne fo bena cha ni jime trola e chana be yanya wa e chana vona ma wo la trojime epeda voa me ina nene mo la bo la da sinya wa la paso on fi onyi mi gba no po be nya bola yo mi njezi paso on to ma yo e de won de nya bo nyi sa e kan wa mi nya be fian le vo ma wo ba mo chan le ya epeda fian sugbo so wu nka nya tepeto o be be na trojime o be na paso re won paso be nu iko wa e wo le ponti gbeji mi to troro a o ya wo nto bibla ne no le se pantalon ma ike ne plavo bi so tono nene me ga sugbon ya bibla ne no se 5,000 francs lo 6,000 me te ple me la si ochon version nouveau testament hohore version nouveau testament hohore da si vale yi de o mhlene bi we hlena nuka hlen to voya me hlen vochon ma ko mi solo gble am obe vi odo mele yi wo nto cha oji ode nu gbegbele me
egba kpɔtɔgba le nu gbegble ke etɔ be fiƒode enɔ be fiƒode wo ŋutɔ fiƒode wa ke ŋgbe gba va le wɔ gbegblea ke gbegble gba va le nye blo gake mo la ti va to le nu gbogbo wa me o alo mi menya be fiƒode le ya gake mo la ti va to ko le wea le vivi no lo ke ye be nu ka ye be asi ava le chaos wa o le gbe be o nu ke wo o ma wo mu le gbom na yira ma o ma wo kwa ho ya kwa nyama yi school to bo nyi gbado a mo gbado ko le school agbe ko le no kana mi to be via ke o to na be ne finu abe kana mi va ye o va eva dan le gbo du na agbadun gbo pe are agbadun gbo pe are enwo be nyama aha ne wo nu gbegblea gbegble ko we la le o nto kedi ma de le nchi o no wo nu nwia enwia ke ne we la le o kedi ekweda obe nko nwie de ehwasi usi ka pleklo ekweda ta dokuji dudu me ga bo fifio kafi na po de tugu alo de kakpe vi ko lo duado kwejia enya le do to me no ga si aga me yo le vo be nu yo nu gbegble la le yo wa no va agbechivu do gba me le na me ya wan to chon jona le hua me ye na bena agboguna na o kaba kaba ekweda ye me gbo be ni nyo na akoba na nyi yo ni nyo no wa okudo no mi du fa vo no wa gbanya vo mo yo le nchi o ya je déteste ça ma ucha gbe ma elefu nu ma nyi ha me lefu elekweda me jibe nu ni nyo na me sia me edo ike ma una nya be ma wo na yin be na ma onwe nti yo na be na nwe me jiro vone be wo nu gbegble vo jo so le wura vo jo le accuser ma wa ma wo be mi gba no do hehede ita o be na mi aba me ma bu o mi gba no he so ba ye gbo ye wo nu nwe na mi ante le ditim na hihe me be nu bo yi amekela gbo na yi me police ma o pe nya mi ne jiji fo fia pe jojo yin tutugba nu wa so nu ke hia mi aso pe de nchi na mi o mu se nya wa po a le ko jina jipo fia pe jojo yin tutugba do le ko tuna me pa gbe de ho skene fo kata tala do le ke o nya me vema ne la siwa e la du hihe ya katanji hihe ame kudo be nu jiji fifi vo e la du eji vone nya ma me la si o me le me o wa apogbo be na ezunu blanito la trose nka la trose se pie na gbogbo voto wa po de gauche à droite ai visionnaire ya gbo e ti ala po kaka la ho na bien vers la si o la bo la po do amodisa kaka me benu sude ji do 30 ans me le po me do bran sude 25 ans ele ji do me le po e be gakele si ke ngbe sodo enu ya edua me du ke me ya e gakele si ye sojo be de ni vado dua me ba jire ji na ya eva tro kise no po iba wu ke be doku do no po fo pa ke be do a e wo nu sisi boy ke me do gbeda na mo mo tro mo wa e po do gande do ho manyala e fipode pledo e gba va lo fipode pe nu ke me do se ne be na me va na ma ugbo wona nuka gba no na enubu wo mo e peda e te no imakure me ne troji me tonto a ne yesu vo la joe won tono le imakure me akwa nye me yo church re ke ko me makure me nye me yo america bon kona olo e te no yi ne le bibla akpogbo be na ne kristo do la do gwa kudo yi me nya nye ke me le tona wa e nya yi ke le do don le nume na fi ke le se ma o be nya le a ne konya so nyi won to olubo plenty na obenade fifia ole mi ajramdo fifia wo twe nya nyi mi alubo wo mi adiyama ne yesu kristo ma wo vilava mi adiya mea kemgbe mi adi kristo a enya adola no mi ame ne nya mele mewa matema di kristo ma ope duko ma ope vi me gale da pe na ma ode wa gbeta me nya be na egbele yin keke ameton mo ike zo nele a ma o pasi na nuka na do gbogbo reji o eye asima ikene leji alo e ba bo ikene leji o na nu ga meve a na gban futu adikator da le ngono nyanya na gban na to le kristo yesu na se top nkome ne wa ko reji ne na de me deda wa na de ma ba no tepo gbegbele na deda ne nwe na ba no gbegbele tepe le wa gbeme nya glori nya onyi na di nchi o pepepepe le kristo yesu na se top nkome ikele sinya sia kodo do o me mo yin la yira ga yira oke me do gbura bana ma o pe gbogbo kokwe na vubo to gbogbo nkuno ne le senya kodo do o me kura na no tuko na no de gozirika le yesu kristo na se top nkome
be wò dzi la na zɔ emɔ dzɔdzɔ la dzi nanyi ŋkeke nuwɔla ne naganye zãnuwɔtɔ o le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ. Mawu nye na gayra wò ke le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me. Amen. Shalom.